In 2021, CDPH launched the SARI grant to strengthen equity efforts across the state. Local health jurisdictions used funds to meet the unique needs of their communities. Hi, my name is Haley Nee, and I represent the California Department of Public Health Office of Health Equity. Today, we're here in beautiful Modoc County talking to their public health staff about their equity work that was funded through the California Equitable Recovery Initiative, or SARI. Modoc County is in the northeastern corner of California, bordered by Oregon to the north and Nevada to the east. We're really excited to be in Modoc County here today, and we're really excited to talk to the public health champions that work here. My name is Mayra Chaboya Perez, and I do health equity, health program manager for Modoc County Public Health. My name is Christy Spar, and I am the Community Health Improvement Plan Coordinator. Modoc County is very north. We're actually 5 minutes from the Oregon border. Modoc County is huge. It's a humongous county, but population-wise, it's very small. We have open spaces, beautiful mountain ranges, gorgeous sunsets. It's the ideal place. And the people that are in it are just as ideal, in my opinion, to just who you want to be your neighbor. Hardworking, blue collar. We work for what we got, and we work together. 17% of our county residents don't have access to immediate fresh groceries, so they're not within 3 miles of a grocery store. Because we're so widespread, that makes it harder to just meet not basic needs, but meet, sustainable basic needs for like quality, healthy living. With the SARI grant funding, Modoc County funded partnerships with organizations such as Vision y Compromiso and Tiny Mighty Strong in order to fund Promotora trainings across Modoc County. This allowed community members to train to become community health workers or Promotoras and take ownership over the health in their communities. With the Promotora work that we did, we held a lot of events we focused a lot on the mental health, especially on women and on older women, really acknowledging their voice, really making them feel important. Let's meet the Promotoras that participated in the training. Irma Alonso, Victoria Tinoco, Luz Maria Hernandez, and Cecilia Perez. Pues yo lo que recuerdo cuando empezamos aquí con Promotoras, me acuerdo mucho del entrenamiento, cómo nos ayudó a formarnos, a tener más conocimiento. Trabajamos con familias, pero ya cuando tuvimos el entrenamiento de Promotoras, pues ahí yo ya realicé realmente qué trabajo hacía, era lo que podíamos ayudar y hacer más por las familias y por los niños según la necesidad. I think it's definitely something that is a beautiful tool for the promotoras to have. I think it made them more confident. It gave them tools and skills that they can use in their everyday life and work. Algo también es el compañerismo. Estamos contentas y algo también muy significante. Al escuchar las historias de cada una, eso me aprende mucho de cada una. Y eso me da mucho como, más confianza, más a enfrentarme. Mm-hmm. Porque sí, como sea, yo siempre, tú es que era tímida. Ahorita ya como que no me paran, pero me refiero de que me ayuda mucho. Our focus was more on the Latino ag communities, connecting them to services, to resources. What we do is we just create a relationship with the community, provide a safe space, and let them know that we are there to help them, and whatever something's happening, we're there to support them in any way and just guide them. Como yo por experiencia de que digamos que un niño especial, y aquí me han sabido como guiar a cómo asistir a todas esas cosas o ayudas que mi niño necesitaba. Y digo yo, esa es la visión que tienen ustedes, sino ver qué está pasando con nuestros hijos y el compromiso de guiarnos y trabajar con nosotros para poder cumplir esas metas de que nuestros niños tengan ese progreso. Y obvio que sea que gracias a que con esas ayudas que teníamos, ¿verdad? Pudimos ayudar y hacer más por nuestra comunidad. Yeah, y porque ahí miraba yo cómo trabajábamos todas juntas, a la unión, y cómo estábamos dispuestas y logramos tantas cosas para ayudar y llevar información, educar más a los que trabajan tanto tiempo y no tienen el tiempo para venir a la clínica, y así agarramos mucha información.
Otra cosa como las necesidades de la gente de la comunidad y las familias. Las necesidades que todas tenemos muchas necesidades, pero por ejemplo me siento a gusto la información y la atención que ponen las familias y pues sí, porque ahorita tenemos muchas necesidades en la comunidad y nos gustaría como que esto como que continuara para traer toda esa información y cuando menos que sea algo para la comunidad y que el departamento de salud nos siga como apoyando, que todavía que como dije la única vía, pero que sigan dando los recursos y el apoyo. I think that's like the beauty in the small towns is that we're able to come together and support one another when the going gets tough, especially when times are tough. Si tú quieres trabajar aquí, que tiene que ser por tu voluntad. No porque yo te diga o tu trabajadora te diga, sino porque tú lo quieres hacer. Y pues yo casi no platico, no hablo. Ya cuando empecé a trabajar con las familias me sentí un poquito más abierta. Entonces me está dando esa confianza y de creer en mí misma, como decir, ¿sabes qué? Ya siento como más confianza conmigo. Ya rompí esa burbuja donde me sentía encerrada. Porque sí, vivimos en un pueblito muy chico, pero hay muchas oportunidades solamente si tú lo quieres hacer. Entonces tienes que creer en ti primero para poder ser lo que hasta este día hoy soy. Your parents grew just to work in the fields and to say that's just the only path that we have. No, there's more. Lo positivo como cuando hablamos sobre eso, a mí una actitud positiva como que atrae más. Yeah. Y la forma como, ay, mira que pasó esto, ay, mira, entonces estás como dando eso. Y eso es, mucha gente se puede interesar, pero pues sí, como mi compañera, ¿cómo se llama? El apoyo a la comunidad, el reunirnos, aunque es difícil, pero como buscar tiempo para que sigamos ese poder. Que no perder ese entusiasmo que teníamos y que tenemos que tener entusiasmo, pero ojalá que siga creciendo más promotoras. Modoc County Public Health is an equity leader in California. For those interested in working in public health, here are some words of advice. You have to be willing to have conversations. It's not a linear job in like, I'm going to keep doing these things and the momentum's going to keep going and we're going to have new roads and we're going to have a rec center in 2 months. But the conversation never stops. So when you go into, especially, I think specifically with equity and that sort of development, is you have to be willing to have conversations to see where people need, and so you can meet people where they're at instead of just expecting outcomes. Para mí, yo digo, si yo puedo, tú puedes, pero siempre disfruta lo que haces. And that's why, we do the work that we do. We care about this community and we want to see this community thrive, and the way to do so is, to continue the work that we're doing and support the youth and support the families and the community as a whole. And we can do that together better through partnerships. It's okay to be uncomfortable, to accept that you won't always get the feedback or the response that you want, but you've started to plant a little seed. So your work does pay off in the long run, and you will feel so good.